नमस्कार दर्शक बंधु आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे एबे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर। ताहा पूर्व चैनल रे नवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानि पारिबा देशर समस्त संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर हेउची जनसेवा केन्द्र और आशाकर्मी को दिया जायछि कार्ड बांटिबा दायित्व। आशा दीदी बांटिबे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ जनसेवा केन्द्र 48,000 आशाकर्मी को कार्ड बांटिबा दायित्व दिया जायछि। गोटे व्यक्ति गोटे कार्ड आधार रे आशाकर्मी माने घर को घर जाई ई केएससी माध्यम रे कार्ड बंटन करिवे। समस्ते नुआ स्वास्थ्य कार्ड पाइबा पूर्व जदि कहार कोनोसी असुविधा हैला आधार कार्ड माध्यम रे निर्द्वंद रे चिकित्सा होई परिवे। आगामी 3 मास मध्य समस्त हिताधिकारी पाखकू कार्ड पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यम रे राज्यर 1.3 कोटी परिवार 3.5 कोटी रु अधिक लोक उपकृत हेबे। देश सारा जेउठी थिले मध्य चिकित्सा सुविधा पाई पारिबे हिताधिकारी। एबे आसंतु 2 नंबर खबर उपरे जानिबा। पुरी रे मुख्यमंत्री मोहन माझी श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को करिले दर्शन। श्रीमंदिर रे मुख्यमंत्री रविवार सकाळु सकाळु श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन आशीष लाभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही समय रे पुरी प्रशासन रो वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहितिले। खबर अनुसार रविवार सकाळु श्रीमंदिर रे पहुंचीतिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। श्रीमंदिर सिंहद्वार ठारे पहुंचीबा परे श्रीमंदिर प्रशासन और सेवायत पक्षरु स्वागत करा जायतिला। प्रथमे चतुर्धा विग्रह को दर्शन करी आशीष लाभ पाई प्रार्थना करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एबे आसंतु 3 नंबर खबर उपरे जिबा। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आसंता 18 जाए कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा। आसंता 18 तारिख जाए राज्य रे कालबैशाखी प्रभाव रे वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज और केन्दुझर रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। 30 रु 40 किमी बेगरे पवन भी बहिब। उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान मानकरे वर्षा संभावना अछि। 14 तारिख रे केन्दुझर मयूरभंज और सुंदरगढ़ रे घड़घड़ी और वर्षा सहित 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे आसंतु 4 नंबर खबर उपरे जिबा। भुवनेश्वर रूपार किलो 1.10 लाख। घरोई बजार क्रमागत भावे सुना और रूपार मूल्य वृद्धि पाई चलीछि। एपरिकी सुनार दर सर्वोच्च स्तर रे पहुंचीथिला बेले रूपार दर किलोग्राम पिछा 1.10 लाख टंका रे कारबार हेउछि। अपरक पक्षरे वैश्विक स्तर रे युद्ध परिस्थिति एवं चाइना और अमेरिकार तिक्तता सांगकु नुआ टारिफ वाणिज्य नीति सह उत्पादन रे ह्रासर प्रभाव जोगु सुना रूपार दर वृद्धि हेउछि। सेही बोली फेडराल रिजर्व सुधहार वृद्धि और ट्रम्प को नुआ वाणिज्य नीतिर प्रभाव भारतीय बजार रे सीधासलख प्रभाव पकाउछि। एबे आसंतु 5 नंबर खबर उपरे जिबा। एप्रिल 15 रु जून 14 जाए समुद्र रे माछ धरा उपरे प्रतिबंधक लगाइले राज्य सरकार। सामुद्रिक संपद संरक्षण एवं अंडादान ऋतु रे माछ प्रजन को सुरक्षा देबा पाई लक्ष्य रे रखी राज्य सरकार समुद्र रे माछ धरा उपरे कटकणा लगाइछंती। एही निर्देश एप्रिल 15 रु आरंभ होई जून 14 जाए बलवत्तर रहिबो। बड़ परिमाणर माछ धरिबा कार्य बंद हेबा सहित राज्य रे माछ उपलब्धता ह्रास पाइबार संभावना रहिछि जहा फल रे बजार मूल्य वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। मत्स्य अधिकारी माने सतर्क कराई दैछंती जे आगामी सप्ताह गुडी करे माछ जोगाण उपरे यार प्रभाव दृश्यमान होई पारे। एबे परवर्ती 6 नंबर खबर उपरे आसंतु। ओडिशा रे प्रथम थर खोलिबो स्किन बैंक। प्रथम थर पई ओडिशा रे खोलिबो स्किन बैंक। एम्स भुवनेश्वर रे पूर्व भारतर प्रथम सरकारी परिचालित स्किन बैंक प्रतिष्ठा हेबा नेई घोषणा करिसंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। एही गुरुत्वपूर्ण सुविधा मृत्युर 6 घंटा मध्य दातांकर चर्म संग्रह करने एवं मुंबई बेंगलुरु केन्द्र उपरे वर्तमान निर्भरशीलता को दूर करी रोगी जीवन रक्षाकारी चर्म प्रतिरोपण प्रदान करिवो।
ଏହି ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଏପରି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ନଡ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅପରାଧ ରୋକିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ପୁଲିସ ବହୁମୁଖୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଜନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ 16,059ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ 16 ଜଣ ନେତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାର ନାମାଙ୍କନ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବାରୁ 16 ଜଣ ନେତା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଜୁନ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା, ଜୁଲାଇ ଅଧାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଧା ଯାଏଁ ବର୍ଷା କମିବ। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରିଣାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଧାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଧା ମାସ ଯାଏଁ ବର୍ଷା କମିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଲକ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏକ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ୱାକଫ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 20 ବର୍ଷ ମାଦ୍ରାସା ଉପରେ ଚାଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ଦେଶର ୱାକଫ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବେଆଇନ ମାଦ୍ରାସା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ଦତ୍ତ ଶର୍ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଏକ ବେଆଇନ ମାଦ୍ରାସା ନିର୍ମାଣ କରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶାସନ ମାଦ୍ରାସାକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।